एक मिनिट. ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः. ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे. समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु. कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः. ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजं आधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुष अंतार्धात परार्धात पृथ्वी समुद्र पर्यंताया एकराळिति. तदप्येष श्लोको विहितो मरुता परिवेष्टारो मरुतस्या वसनग्रहे. आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासत इति. मंगलमूर्ती मोर्या. गणपती बाप्पा मोर्या.